ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جس ملک کی آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جنوبی افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کے چھوٹے سے شہر میں دنیا کا آدھا سونا پایا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کا ہر پانچواں شخص ایڈز کا شکار ہے۔ جنوبی افریقہ کا ایک نہیں بلکہ 3 دارالحکومت ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ساؤتھ افریقہ کا نام آتے ہی شیر، چیتے، ہاتھی، زرافہ جیسے جانوروں کا خیال آتا ہے۔ براعظم افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا براعظم ہونے کے ساتھ دنیا کا دوسرا بڑا آبادی والا براعظم بھی ہے۔ افریقہ سے بہت سے دلچسپ حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ پوری دنیا کا تقریباً آدھا سونا جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے مقام ویٹ واٹر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کا آفیشیل نام ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ہی دنیا کے قدیم ترین جانور ڈائناسور کے فوسل دریافت ہوئے تھے۔ ساؤتھ افریقہ براعظم افریقہ کا امیر ترین ملک ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں تمام پاکستانی انٹری ویزا کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے دل کا آپریشن بھی جنوبی افریقہ میں ہوا۔ دنیا کا سب سے پہلے جگر بھی ساؤتھ افریقہ میں تبدیل ہوا۔ ساؤتھ افریقہ کی 11 قومی زبانیں ہیں جن میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان زولو ہے۔ ساؤتھ افریقہ دنیا بھر میں فحاشی کے اڈوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ اسی وجہ سے ساؤتھ افریقہ میں ہر پانچواں شخص ایڈز کا شکار ہے۔ اس کی وجہ ہے اس ملک میں کھلم کھلا بدکاری۔ ساؤتھ افریقہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پھل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ملک کی 80% آبادی کالے اور 9% آبادی گوروں اور باقی پوری دنیا سے آئے ہوئے افراد پر مشتمل ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں نئے سال کی آمد پر گھر کا سامان کھڑکیوں سے باہر پھینکا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے اس سے نئے سال میں خوشیاں ملیں گی۔ ساؤتھ افریقہ کرکٹ، رگبی، سوکر، فٹ بال اور ورلڈ کپ کی میزبانی کر چکا ہے اور ساؤتھ افریقہ آج تک کرکٹ کا ایک بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا۔ ساؤتھ افریقہ سمندر کے کنارے آباد ملک ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی آبادی 6 کروڑ ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کوئلے سے آئل بھی بنایا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں دنیا کے کئی جنگل بھی پائے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے کئی جنگل ایسے بھی ہیں جہاں آج بھی جنگلی لوگ آباد ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں کئی جنگلی افراد ساری دنیا سے الگ ہی رہن سہن رکھتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں آج بھی پرانے طریقوں کے مطابق شادیاں اور جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے کمرے شہر کو ہیروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ٹیبل ماؤنٹین دنیا کا سب سے پرانے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے نلکوں کا پانی دنیا کا تیسرا محفوظ ترین پانی مانا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک ایسی ایپ بھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی بیوی جہیز میں کتنی پیسے لائے گی۔ ساؤتھ افریقہ میں 900 قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ آبادی کے لحاظ سے 25واں بڑا ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے 24واں بڑا ملک ہے۔ ساؤتھ افریقہ براعظم افریقہ کا وہ واحد ملک ہے جس کا نیشنلٹی ہولڈر دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی کرنسی رینڈ کہلاتی ہے جو کہ پاکستانی 15.58 روپے کے برابر ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی معیشت براعظم افریقہ کی سب سے تگڑی معیشت ہے۔ اس کی وجہ ہے معدنیات۔ دنیا کا 90% پلاٹینیم ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا آدھے سے زیادہ سونا ساؤتھ افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ دنیا کے نایاب ترین اور خوبصورت ہیرے تول کے حساب سے ساؤتھ افریقہ میں ہی ملتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں سالانہ 1 کروڑ لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں اور ان میں سے 20% افراد اپنے ساتھ ایڈز بھی لے کر جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں دنیا کا سب سے بڑا پرندہ یعنی شتر مرغ بھی پایا جاتا ہے جس کا قد 8 فٹ تک ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا شہر جوہانسبرگ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی سب سے بڑی کمپنی ساسول ہے۔
साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी मछली शार्क भी पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में वो दरिया भी पाया जाता है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है कि दो दरिया इसमें मिलते हैं और इनका पानी मिक्स नहीं होता। साउथ अफ्रीका में दुनिया का तेज तरीन जानवर चीता, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी और दुनिया का सबसे दराज का ज़राफ़ा भी पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में अगर सहरा है तो हर तरफ सहरा ही नज़र आता है, अगर समंदर है तो हर तरफ समंदर ही नज़र आता है। और जंगल तो बहुत ही बड़े जंगल हैं। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका में रंग और नस्ल का बहुत बड़ा तनाज़ा था। गोरे तमाम तगड़ी सीटों पर और काले तमाम कमज़ोर सीटों के अहल थे। और फिर में सर नेल्सन मंडेला ने इस तफरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया। इसके लिए इन्हें अपनी ज़िंदगी के 28 साल काल कोठरी में गुजारना पड़े। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। 5 अगस्त 1962 को इन्हें काल कोठरी में पहुंचा दिया गया और इन्हें 1 फरवरी 1990 को आज़ादी का सूरज देखने को मिला। 10 मई 1994 को मुल्क के पहले काले सदर मुंतखब हुए। फिर गोरे और काले के लिए एक कानून बना दिया गया। और सर नेल्सन मंडेला का एक कौल भी है, सियासतदान आने वाले इलेक्शन और लीडर आने वाली नस्लों का सोचते हैं। सर नेल्सन मंडेला को बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया ऑरेंज रिवर है जिसकी लंबाई 2200 किलोमीटर है। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल कर्तलो फोरलेट है। जनूबी अफ्रीका की 73% आबादी मसीहत के फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। 1.7% मुस्लिम लोग, जबकि 1.1% हिंदू और 1.7% दीगर मज़ाहब के मानने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा 14.9% आबादी ऐसी भी है जो किसी भी मज़हब को नहीं मानती। जनूबी अफ्रीका का कॉलिंग कोड +27 है। जनूबी अफ्रीका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। जनूबी अफ्रीका का कंट्री डोमेन नेम SA नहीं बल्कि ZA है। जनूबी अफ्रीका में तालीम अभी भी सब की पहुँच से दूर है। जनूबी अफ्रीका में तालीम की शरह सिर्फ 82% है। शायद यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका के दूर दराज के कस्बों और समुद्री सालों की तरफ आज भी वो जराइम हो रहे हैं जिनकी आलमी दुनिया बहुत मज़ामत करती है। जनूबी अफ्रीका में 2016 से 2017 के दौरान 19,016 अफराद को कत्ल किया गया था, जबकि 2015 से 2016 के दौरान 51,895 औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी, जिसकी बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था। इसके अलावा नौजवान लड़के और लड़कियों की यूरोप में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी जनूबी अफ्रीका अपना एक अलग नाम रखता है। जनूबी अफ्रीका के शहरियों को ये इजाज़त भी हासिल है कि वो कार हाईजैकरों से बचाने के लिए अपनी कारों में फ्लेम थ्रोवर भी लगवा सकते हैं ताकि मुश्किल हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जनूबी अफ्रीका में एक 6000 साल पुराना दरख्त भी है जो आज भी अपनी इस हालत में कायम है। इसके अंदर एक छोटा सा बार भी कायम है जो कि आने वालों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जनूबी अफ्रीका में 22,000 दरख्तों की इकसाम पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में दरख्तों की इकसाम का 9% बनती हैं। बहुत से लोग जोहान्सबर्ग को जनूबी अफ्रीका का दारुल-हुकूमत समझते हैं। इनको बता दें कि ये शहर जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। केप टाउन शहर 1652 ईस्वी में कायम किया गया था। जोहान्सबर्ग और डरबन के उभरने तक जनूबी अफ्रीका का ये सबसे बड़ा शहर था, लेकिन अब यह जनूबी अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है जिसका रकबा 400 मुरबा किलोमीटर और आबादी 38 लाख अफराद के करीब है। ब्लॉमफोंटेन जनूबी अफ्रीका का अदालती दारुल-हुकूमत है। प्रीटोरिया जनूबी अफ्रीका का तीसरा पार्लिमानी दारुल-हुकूमत है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जनूबी अफ्रीका के बारे में वीडियो। तो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।